2-0. Lamang yun to. Bob, tumira sa 2. Wala. Short, nakuha ni Ponce. Ponce. Ponce, tumira ng 2. Bitin. Nakawan ni Rigor. Binigay kay Boss Vic. Boss Vic, pabanda. Pasok ang bola. 3-0. Lamang ang puti. Ay, ba, itim. Lamang ang itim. Rigor, step back. Wala, malakas. Albiso. Season 2, MVP. Tumira ng 2. Short. Nakawan ni Ponce. Season 1 MVP. Dire-diretso. Tumira sa free throw line. Ringless. 4-1. Lamanat pa ng MVP to. Black ball. Last touch ang puti. Boss Vic. Ponce, tumira sa 2, wala, offline. Bob, binigay kay Paul. Paul, nilayap, malakas. Oy, traveling. Nag-moonwalk. Boss Bob. To Joseph. Joseph to Paul. Paul, tumira sa 2. Wala. Nakawan ni Ponce. Ponce. Pumege to Ponce. Pasok ang bola. 5-1. Lamang ang 5. Albiso, 4-2. Wala. Wala pa rin. Tumira si Joseph. Nakawan ni Victor. Bola. Boss Bob, 4-2. Malakas. Nakawan ni Rigor. Rigor. Rigor, tumira sa free throw line. Short. Paul, binababa ang bola. Paul, dire-diretso.
Binigay kay Joseph. Binalik kay Boss Bob. Wala. Albiso. Albiso, pumaporma sa dos. Pomeke, dumrive. Nag-low post, namuwersa. Umikot, pinasa kay Paul. Tumira si Paul. Pasok ang bola. 2-5. Lamang ang itim. Yan. Nagagalit yung MVP ng season 1. Boss Vic, magandang cut, hindi na shoot. Joseph, to Bob. Bob, 4-2. Nako, wala. Nako ni Ponce. Ponce to Ponce. Ponce, tumira ng dos. Patay, wala pa rin. Nakuha ni Albiso. Labanan ng MVP. Season 1 MVP versus Season 1 MVP. Three-five. Albiso, ang haba ng kamay. Rigor 4-2. Pinasa sa kalaban. Boss Bob, binigay sa ilalim. Sinausaw pa. Score. 5 all. Sir, oras natin, sir. Pindot center. Ponce, wala. Isang minuto na lang, first quarter. Joseph, to Bob, to Joseph, pumegi pa, boarding, wala. Ayun, pumasok. 45 seconds. Ponce, tumira sa free throw. Wala. 30 seconds. Dire-diretso si Albiso. Pasok. May pumapalakpak dito. Ponce. Pumaporma. Last 10 seconds. 6, 7. 10 seconds. 5 seconds. 3 seconds. Time, my friend. Time na tayo. Time. Change score. Change score. White ball. Tumira si Paul. Wala. Naku na Angelo. Angelo, wala pa rin. Boss Roland. Nagkamali ng pasa. Naku na Albiso. Albiso for 2. Wala. Boss Bob, ikaw naman. Wala pa rin. Paul, ikaw naman, Paul. Yon, pumasok. +2 ang white team. Rigor. To Ponce. Pa-boarding. Sure yan, siyempre. 9-7. 9-7. Lamang ang itim. Boss Bob for 2. Yun, ringless. Pasok. Ang score, 11-7. 11-7.
Roland to Rigor. Rigor, pinwersa. Tumawag ng foul. 6 minutes, 25 seconds. Boss Vic to Roland. To Adonis. Ang Adonis ng one shot. Adonis, binabantayan ni Joseph. To Rigor. Sa gitna ay Roland. Nako, kamali ng pasa. Nako ni Albiso. Albiso, dire-diretso. Ile-layup yan, siyempre. 11. At on 7. Pumeke. Ayun o. Pasok. Nikos Roland. 13. Ano ba? Balik-baliktad. Five minutes, 35 seconds. Ponce. Sa dos. Yun, short. Nakuha ni Paul. Paul. Dire-diretso si Paul. Paul. Mukhang di bang mamasa si Paul. Binigay kay Albiso. Nilep ni Albiso. Short. Wala. Boss Roland to Ponce. To Boss Vic. Plus 1 ang black team. Joseph. To Albiso. Tumeke. Dumiretso. Nilay up. Wala. Tumawag ng foul. Foul si Boss Vic. White ball. Joseph. To Albiso. Para sa dos. Short. Wala. Nako ni Angelo. Na, black ang ni Rigor. Magaling talaga si Rigor pag black. Ponce. Ponce for 2. Wala. Short. Isa pa. Wala pa rin. Isa pa, Ponce. Paboarding. Ayun. 12-10. Dalawa na lang. Paul. 4 minutes, 20 seconds. Joseph, paboarding yan. Naku, wala. Naku na Angelo. Naku ulit ni Joseph. Wala. Naku ni Rigor. Rigor, binababa ang bola. Rigor. To Ponce. Ponce tumira. Pasok yan, siyempre. 12 ball. Nako, nakol na. 12-11 pala. Sorry. Albiso. Pumeke. Binigay Angelo sa ilalim. Binalik sa labas kay Boss Bob. Boss Bob. Wala. Victor. To Ponce. Ponce, 4-2, short. Wala mga puti ng isa. 12-11. Joseph, to Boss Bob. Naku, Boss Bob. To Joseph, to Paul. Paul, tumira. Long shot, wala. Naku ni Rigor. Rigor, to Ponce. Ponce, nilayap, wala. Albiso. Albiso to Joseph. Napitawan ng bola. Binigay kay Bob. To Joseph. Binalik kay Bob. To Paul. Paul. 13-11. Lamang ang dalawa. O white ball ulit. Naagaw. Bob, pinasa sa ilalim kay Albiso. Siyempre, pasok yun. 14-11. 2 minutes, 45 seconds. Ponce. Nako, Ginelli pa. Nawala. Paul. To Bob. Bob for 2. Ay, hindi pala. Peke. Sa ilalim. Angelo, wala. Roland. Nilayap ni Roland. Pasok. 14-12. Joseph. To Paul. Tumira sa dos. Wala. Short. Nakuha ni Angelo sa ilalim. 15-12. Rigor. Binalik sa ilalim. Albiso. Albiso. Joseph. Naagaw ni Boss Vic. Rigor. Boss, ilang taon na yung number 19? Ilang taon? Nasa 33. 25? 33. 30? Ay, sige nakado. Akala ko magkasuhan ka. 1 minute, 35 seconds.
Ilan taon ka na? Huwag ka magpapaniwala sa mga nagsasabi nito. Albiso, galingan mo. Meron tumitingin sa'yo. Angelo sa ilalim ulit. Pasok. 16-14. Ang oras po natin. Ponce, 4-2. Wala. 1 minute and 10 seconds. Angelo to Joseph. Joseph to Paul. Paul. Tumira. Wala. Pass break kay Ponce. Ponce, dire-diretso. Ponce, binigay kay Ponce. Tumira si Ponce. Nako, pinasa kay Ponce. Pasok. 16-15. Isa na lang ang lamang ng puti. Ang oras natin, 45 seconds. To Joseph. 40 seconds. Paul, tumira. Wala. Nakuha ni Rigor. To Roland. Out of bounds. Oh, 25 seconds. Bilisan nyo po. Running time tayo. Boss Bob, tumira ng 2. Wala. Nakuha ni Boss Vic. Kay Ponce. Ponce, sure mo na yan. Ponce for 2. Nako. Ponce, pasok sa ilalim. 16 all. 16 all, oh. Angelo, tumira. Wala. Time na po. 16 all. Ang galing-galing nyo, mga kaibigan. Bawas kasi ko lang. Kasi kayo kumain. Luto ko kasi ng luto eh. All. 1 second.